බලන්නේ. ஏம்மா ரொம்ப அசிங்கம், அதாவது ரொம்ப மோசமான ஜனங்க. දැන් මේක බැලුවම ඊටම නපුරු සෙනගක්. கொஞ்சமும் அதை சிந்திக்கிறது இல்லை. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක්වත් ඒ සම්බන්ධව කල්පනා කිරීමක් නැහැ. கடவுள் நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு, கடவுள் நமக்கு ஒன்று கொடுத்துருக்காரு. දෙවියන් වහන්සේ අපිට එක්කෙනෙක්ව දීලා තියෙනවානේ. இப்போ புரியுதா ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணி வச்சாருன்னு? දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඇයි ඔබට විවාහ මංගලයක් කරලා තිබ්බේ? ඇයි කියන එක තේරෙනවද? நம்ம புரியுதா? ඔබට දැන් තේරෙනවද? இல்லைன்னா கஷ்டம். මේක නැත්තම් අමාරුයි. மலர்ல தேன் போற மாதிரி ஒவ்வொரு மலரா போயிட்டு இருப்பீங்க. අයිට මල්වල රොන් ගන්න බඹරුන් වගේ මලෙන් මලට පියාඹගෙන ඉන්නවා. அதனால தான் கால் கட்டு போட்டு இருக்க போட்டு உட்கார. ඒ නිසා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කකුලට ලණුවක් දාලා බැඳලා එක තැනක බැඳලා තියන්නේ අපි. விளங்குதா இல்லையா? ඒ නිසා තමයි බැඳලා ඉන්නේ අපි. ஒரு அங்கன்னா அங்கதான் இருக்கணும். ඒ කියන්නේ බැඳලා ඉන්නේ ඒතන ඉන්න තමයි. இன்னொரு விட்டா இன்னொரு இதை எட்டி பார்க்க கூடாது. ඒ කියන්නේ බැඳලා ඉඳලා තව තැනකට යන්න තව තැනකට පියාඹන්න අපිට බෑ. தன்னுடைய சரீரத்துக்கு அவன் மரியாதை கொடுக்கணும். තමාගේ ශරීරයට ගෞරව කරන්න ඕනේ. தன்னுடைய சரீரத்துக்கு மரியாதை கொடுக்கலனா அவன் தேவனுடைய ஆலயமா மாற முடியாது. තමාගේ ශරීරයට ගෞරව කරුවේ නැත්නම් එයා දෙවියන් වහන්සේගේ දේවමාලිගාව බවට පත් වෙන්න බෑ. அதான் உள்ளான மனுஷன். ඒක තමයි කියන්නේ ඇතුළාන්ත මනුස්සය. எப்ப உள்ளான மனுஷனா மாறுவீங்க? ඔබ කවදද ඇතුළාන්ත මනුස්සය බවට පත් වෙන්නේ? இன்னும் திருட்டு பொய் இதுல இருந்தே வெளியில வரல. තාම සොරකම බොරුව මේකෙන්ම එළියට එන්න බැරුව ඉන්නවා. எப்படிமா மாற முடியும்? කොහොමද අපි දෙවියන් වහන්සේගේ මනුස්සය බවට මාරු වෙන්නේ? மாற முடியாது. වෙනස් වෙන්න බෑ. அடிப்படையே பிரச்சனையா ඒ இருக்கு. කියන්නේ පටන් ගන්නම වැරදි. வாயை திறந்தா பொய், කට ඇරියානම් බොරු, பெருமையான பேச்சு, උඩඟු කචාව, கோல் சொல்லுதல், ස්කේලම් කීම, எல்லாம் வேற. இதெல்லாம் நான் பெரிய காரியங்கள் சொல்லல. මම මේ ලොකු ලොකු දේවල් කියන්නේ මේවම තාම පොඩි පොඩි දේවල්. சின்ன சின்ன காரியங்கள். තාම පොඩි පොඩි දේවල්. அதுலயே உண்மை இல்லை. තාම ඒකෙම විශ්වාසවන්තකම නැහැ. அப்ப இந்த சரீரம் எப்ப மாறும்? එහෙමනම් මේ ශරීරය කවදද වෙනස් වෙන්නේ? மாறாது. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. படிங்கம்மா. කියවන්න වචනේ. அதே 6:17மா வாசிங்கம்மா. அப்படியே ஆ. கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் ஆ. அவருடனே ஒரே ஆவியாய் இருக்கிறான். யாரோட சேர்ந்திருக்கணும்? එතන කියනවා අයේ 17 එක කොරිද අයේ அம்மா 17. நல்லா கவனிங்க. அவ மனைவி அவனோட சேர்ந்திருக்கணும். அவன் கணவன் அவனோட சேர்ந்திருக்கணும். මෙතන කියනවා ස්වාමින් වහන්සේ එක්කු තැනත්තා. මෙතන මේකේ තේරුම මේකයි. එක එක තම තමාගේ භාර්යාව සමග එක්ව සිටින්න ඕනේ. வேறொருவனோட சேர்ந்திருக்க கூடாது. වෙන කෙනෙක් එක්ක අපිට එක්ව ඉන්න බෑ. முதல்ல இப்படி தான் போவாங்க, இறக்கப்படுவாங்க. ඉස්සෙල්ලා මොනවද කියන්නේ කෙනෙක් ගැන අනුකම්පා කරනවා. ஆம்பளைங்களுக்கு ஒரு சுபாவம். මේ පිරිමින්ට එක ස්වභාවයක් තිබෙනවා. பொம்பளைங்க அழுது அப்படியே உருகிடுவானுங்க. ඒගොල්ලෝ කාන්තාවන් ඇඬුණා නම් මේගොල්ලන් දිය වෙලා යනවා. கொஞ்சம் அழுகட்டுமே, පොඩ්ඩක් කාන්තාවක් අඬපු දෙන්කෝ அப்படியே உருகிடுவானுங்க. මේ කාන්තාව එයා කරේ එහෙම දිය වෙනවා. கவலைப்படாதம்மா, நான் இருக்கிறேம்மா, நீ ඔයා අඬන්න එපා, ඔයාට මම ඉන්නවා කියලා කියනවා. அப்படிதான் ஆரம்பிக்கும். එහෙම තමයි පටන් ගන්නෙ. சொல்லுமா, நான் எப்ப வேணாலும் வரம்மா, ஹெல்ப் பண்றேம்மா. කියන්න ඕන වෙලාවක ඇවිල්ලා මම ඔයාලට උපකාර කරන්නම් කියලා කියනවා. புரியுதா உங்களுக்கு? පැහැදිලිද? இந்த அம்மா அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இவங்க அழுதே சாதிப்பாங்க. මෙයා මොකද කරන්නේ? අඬලාම වැඩේ කරගන්නවා. இந்த மூதேவிக்கு அது அழுது சாதிக்கிறதுன்னு தெரியல. එයා දන්නේ නැහැ මේ අඬලා තමයි වැඩේ කරගන්න කියලා මූට තේරෙන්නේ නැහැ. இந்த பைத்தியத்துக்கு நாம அழுதா இது இறக்கப்படணும் தெரியல. මේ පිස්සට දන්නේ නැහැ මම ඇඬුවා නම් මෙයා මට අනුකම්පා කරයි කියන එක දන්නෙත් නැහැ. அவன் கிட்ட போய் ஓன்ட்டு அழும். මෙයා ගාවට ගිහලා මෙයා ඕගාලා අඬනවා. இது அப்படியே இலகிடும். මෙයා ඒමම දිය වෙනවා. பொம்பளைங்க அழுதாதான் இலகும். ඒව තමයි කාන්තාව ඇඬුවා නම් දිය වෙනවා කට්ටිය. ஆம்பளைங்க அழுதாலாம் இலகாது. නමුත් පිරිමි ඇඬුවට කාටවත් දිය වෙන්නේ නැහැ. புரியுதாம்மா? පැහැදිලිද? அது சுவாபம். මේක තමයි ස්වභාවය. இது மண்ணு. මේ පස மண்ணு அப்படிதான் இருக்கும். පස එහෙම තමයි තියෙන්නේ. மாறணும். මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. அப்படியே கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவனும் அவருடனே ஒரே ஆவியா இருக்கிறான். මෙසේ ස්වාමින් වහන්සේට එක්ව තැනැත්තේ උන්වහන්සේ සමග එක ආත්මයක්ය. நான் யாரோடு இசைந்திருக்கணும்? මම කාත් එක්කද එක්ව ඉන්නේ? கர்த்தரோடு. මම ස්වාමින් වහන්සේ සමග එක්ව அவரோடு ඉන්නවා. இசைந்திருக்கணும். මම දෙවියන් වහන්සේ සමග එක්ව ඉන්න ඕනේ. அப்பதான் ஒரே ஆவியா இருக்க ඒක முடியும். තමයි එකම ආත්මයක් වෙන්න පුළුවන්. படிங்கம்மா. කියවන්නේ වචනේ 18. அடுத்ததுமா, 18. வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள். எதுக்கு விலகி ஓடுங்க? එතනත් කියනවා වෛශ්‍යාකම් කිරීම පලා. வேசித்தனத்துக்கு. වෛශ්‍යාකම් කිරීම පලා දුවපල්ලා. அம்மா ரெண்டுக்கு தான் விலகி ஓடணும். මේ දෙකෙන් තමයි බදන කරුණු දෙකක් තියෙන ඒකෙන් තමයි පලා යන්න ඕනේ. எதுக்கு சொல்லுங்க? කියන්න බලන්න. කාරණා දෙකකට පලා යන්න அம்மா ඕනේ. விலகி ஓடிடணும். කියන්නේ කාරණා දෙකකින් අපි දුවලා යන්න ඕනේ. කියන්නේ පලා යන්න ඕනේ. எதுக்கு சொல்லுங்க? මොකද්ද කියන බලන්න කාරණා දෙක. ஒண்ணு எதுக்கு விலகி ஓடுறோம்? එකක් අපි මෙතන කියන මෙතනම කියන එකක් මොකද අපි வேசித்தனத்திற்கு. කියන්නේ වෛශ්‍යාකමට පලා යන්න කියනවා. இன்னொன்னு எதுக்கு விலகி ஓடுறோம்? තවත් එකක් කියනවා පලා යන්න කියලා. விக்கிரகாராதனைக்கு. රූප වැඳීමේකට වැළකියල්ලා අපිට පලා යන්න. ரெண்டு காரியங்களுக்கு விலகி ஓடிடுங்க. රූප වැඳීමටයි වෛශ්‍යාකමටයි අපි அங்க පලා යන්න. நிக்கவே கூடாது. එතන ඉන්නම හොඳ නැහැ.
நாம் அங்கே தான் நிற்போம். නමුත් අපි එතනම තමයි ඉන්නේ. நாம் என்னமோ பெரிய பலவான் மாதிரி, අපි වරුණු බලවන්තෙක් වගේ එතනම තමයි ඉන්නේ අපි. நாமெல்லாம் அப்படியே விலகி இருப்போம் அப்படின்னா. අපි කියනවා මේ ඒක බලන්න මට අයින් වෙලා ඉන්න පුළුවන්. அதனால தான் சொல்றது சேராதீங்க. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ බයිබලේ සමහරයත් එක්ක එක් වෙන්න එපා. அவங்க கூட சேர்ந்தா ஒரு வழியா போயிடுவேன். බයිබලේ කියනවා සමහරුන් තමයි ඔබ එක්ක වුණා නම් ඔබ ඒ වගේ මාර්ගයේ ගමන් කරයි. ஏன்னா நீ பலவீனன், ඒකට හේතුව ඔබ දුර්වලයි. பலவான் அல்ல, ඔබ බලවන්තෙක් නෙවෙයි. ஆகவே நீ விலகியே இரு. ඒ නිසා ඔබ වැලකී ඉඳපන්න කියලා දේව වචනේ කියනවා. இவனுக்கு புரிய மாட்டேன். නමුත් මොහුට මේක තේරුම් ගන්න බෑ. எதுக்காக விலகி இருக்க சொல்றாங்கன்னு புரிய மாட்டேன். ඇයි දෙවියන් වහන්සේ වැලකිලා ඉන්නේ කියන එක මොහුට තේරෙන්නේ නැහැ. அதான் சொல்றாரு, ඒ නිසා තමයි கர்த்தரோடு இசைந்திருக்கிறவன், ஆமா, දෙවියන් වහන්සේ මගේ එක්ව ඉන්න තැනත්තා வேசித்தனத்திற்கு விலகி ஓடுங்கள். වෛශ්‍යාකමෙන් පලා දුවපල්ලා படிங்கம்மா. කියවන්න දිගටම. மனுஷன் செய்கிற எந்த பாவமும் ஆ. சரீரத்திற்கு புறம்பாய் இருக்கும். ஆ. வேசித்தனம் செய்கிறவனோ ஆ. தன் சுய சரீரத்திற்கு விரோதமாய் பாவம் செய்கிறான். அடுத்தது, உங்கள் சரீரமானது உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் இது உங்களுடைய சரீரம் அல்ல. දැන් මෙතන කියනවා මනුෂ්‍යයා කරන කිසිම පාපයක් ශරීරයෙන් පිටත. இந்த නමුත් சரீரம் වෛශ්‍යා யாருடையது? කරන තමාගේ ශරීරය විරුද්ධ කරයි. මනුෂ්‍යගේ ශරීරය சரீரம்? දෙවියන් වහන්සේගේ. 19 වෙනි පදය. உங்கள் சரீரம் அல்ல. මේ ශරීරය නුඹලාගේ ශරීරය නොවේ. உங்ககிட்ட ஒரு பொருளை பார்த்துக்க சொல்லி கொடுத்தா நீங்க எப்படி பார்த்துப்பீங்க? දැන් ඔයගලන්ට යම්කිසි භාණ්ඩයක් දුන්නා නම් බලා ගන්න කියලා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඒක බලාගන්නේ? சிலர் பார்த்துக்க மாட்டாங்க, பயன்படுத்துவாங்க. සමහර අය මොනවා කරන්නේ භාණ්ඩයක් දුන්නා ඒක බලා ගන්න කියලා බලාගන්නේ නැහැ ඒක පාවිච්චි කරයි. சில கேட்டகரிலாம் இருக்கு, கொடுத்த மாதிரியே வச்சு கொடுக்கும். සමහර අය ඉන්නවා දුන්නා නම් පොතක් වගේම ඒව තියලා නැවත දෙයි. அதான் சொல்றாரு, இது உங்களுடைய சரீரம் அல்ல. දෙවියන් වහන්සේ කියනවා 19 වෙනි පදේ මේ ශරීරය නුඹලාගේ නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේගෙන් அப்ப ලැබුවා இது කියලා. யாருடைய சரீரம்? එහෙමනම් මේ ශරීරය කාගේද? படிங்கம்மா. කියවන්න දිගටම 19. உங்கள் சரீரமானது நீங்கள் தேவனாலே பெற்றும் இப்ப சொல்றாரு, டேய், නුඹලා ශරීරය දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබූ. இந்த சரீரத்தை யாரால் பெற்றாய்? මේ මේ ශරීරය කාගෙන්ද ලැබුවේ? தேவனால் பெற்றாய். දෙවියන් වහන්සේගෙන් ලැබූ ශරීරය. அப்ப பெற்ற அவரிடத்தில் இந்த சரீரத்தை அப்படியே ஒப்பு கொடுக்கணும். එහෙමනම් ලැබූ තනන් වහන්සේට ඔබ ඒ වගේම මේ ශරීරය බාර දෙන්න ඕනේ. அதுக்கு தான் பலிபீடம். ඒක තමයි අවශ්‍ය කරන நீ නිර්ණය. ஒப்பு கொடுத்துரு. ඔබ දෙවියන් වහන්සේට මේක බාර දෙන්න. சரீரத்தை ஒப்பு கொடுத்து விடு. ශරීරය බාර දෙන්න. புறம்பான மனிதனை ஒப்பு கொடு. පිටත මනුස්සයව දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. ஐம்புலங்களையும் ஒப்பு கொடுத்து. ඔබගේ පංච ඉන්ද්‍රියන් දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. படிங்கம்மா. කියවන්න වචනේ. உங்களில் தங்கியும் இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறதென்றும் நம்ம யாருடைய ஆலயமா? මට මෙතන කියලා නුඹලා තුල තිබෙ ඇත්තා වූ ශුද්ධාත්මන වාසගේ මාලිගාව. யாருடைய ஆலயம்? මේක කාගේ මාලිගාවද? ஆ? ශුද්ධාත්මන වාසගේ මාලිගාව. எனக்கு இதுல என்னடா பங்கு? දානමේ අන්තිම කොටස. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතන අයියෝ මේ ශරීරය சரீரம் அவர் கொடுத்தது. ශරීරය දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ශරීරය. ஆகவே එබැවින් இது என்னுடைய ஆலயம் இல்ல. මේක මගේ මාලිගාව නෙමෙයි. யாருடைய ஆலயம்? මේ මාලිගාව කාගේද? பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அமலாளனுங்க. ශුද්ධාත්මන වාසගේ මාලිගාව. பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஆலயமா இருக்கிறது என்றும் ශුද්ධාත්මන වාසගේ මාලිගාව බව நீங்கள் නුඹලා உங்களுடையவர்கள் அல்லவென்றும் නුඹලාටම අයිති නැති බවත් அறியீர்களா? නොදනියුද? தெரியாமையா இருக்க? ඔක නොදැනද ඉන්නේ? ஒரு பாட்டு பாடுங்க. நம்முடைய சரீரம் நம்ம, அதாவது என்னுடையது இல்லைங்கிற மாதிரி ஒரு හරි මගේ ශරීරය මට අයිති නෑ කියන ගීතිකාවක් ගායනා කරන්න බලන්න. මට අයිති නෑ ඒක දෙවියන් වහන්සේ අයිති කියන ගීතිකාවක්. என் ஆத்மாவும் சரீரமும் ஆஹா. එන ආண்டවර්ගේ சொந்தம். ஆத்மா சரீரம்லாம் பொது, அது நான் சொல்லல. இந்த சரீரம் මේ ශරීරය මට අයිති නෑ. என்னுடையது இல்ல. මේ ශරීරය මට අයිති නෑ. මේ ශරීරය මට අයිති නෑ. මේක දෙවියන් වහන්සේට අයිති කියන ගීතිකාවක් මොනවාරි? உடனே வராதுல்ல? එකපාරට එන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ සින්දු කියන්නේම නැහැ නේ අපි. வரவே வராது. ඒ කියන්නේ අපි ඒ වගේ සින්දු කවදාවත් මෙනෙහි කරන්නේ නැති නිසා අපිට එන්නේම නැහැ වගේ සින්දු. இந்த மாதிரி வசனம் எல்லாம் இப்பதானே பாக்குறோம். මේ වගේ වචනම දකින්නේ දැන් නේද? பாட்டு எப்படி வரும்? කොහොමද සින්දුවක් එන්නේ? ගීතිකාවක් එන්නේ කොහොමද? அடுதனமா? එහෙම නේද? நாம் இனி நம்முடையவர்கள் அல்ல, அவரே நம் சரீரத்தின் சொந்தமானார். நாம் இனி நம்முடையவர்கள் அல்ல, அவரே நம் சரீரத்தின் சொந்தமானார். வஞ்சிக்கப்படாமல் தீட்டுப்படுத்தாமல் பரிசுத்தம் காத்துக்கொள்வோம்.
ஜாதியாக. எப்படிமா? வஞ்சிக்கப்படாமல் திட்டுப்படுத்தாமல் பரிசுத்தம் காத்துக்கொள்வோம், பரிசுத்த ஜாதியாக. ඒගොල්ලෝ ඒ ගීතිකාවේ කියන මවගේ ශරීරය මට අයිති නෑ, උන්වහන්සේට අයිති. ඒ නිසා මේක නොරැවටෙන පිණිස, මේක කිලුට නොවන පිණිස සුද්ධකමෙන් මේ ශරීරය ආරක්ෂා කරගනිමු. அப்போல்லாம் வசனம் அவ்வளோவா படிக்காத காலத்தில் இந்த பாட்டு தான் அப்படியே தள்ளும். ඔබ දන්නවද ඒ කාලේ අපි වචනේ වැඩි කියවන්නේ නැති කාලේ මේ ගීතිකාවන් තමයි අපිට සුද්ධකමෙන් ජීවත් වෙන්න අපෝ සැලැස්සුවේ. நல்ல கவனிங்கம்மா. හොඳට මතක තියාගන්න. இப்போ பாடுற பாட்டை வச்சு வசனமும் தேட முடியாது. දැන් බලන්න ඔබ ගායනා කරන ගීතිකාවකින් බයිබලයේ වචනයක්වත් ගෑවෙන්නේ නැහැ ඒකට. ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. හරි අමාරුයි. ගීතිකාවක බයිබලයේ වචනයක්වත් ගෑවිලා නැහැ. அப்போ பாடல்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா, ඒ කාලේ තිබුණ ගීතිකාවන් කොහමද? வசனம் ஞாபகம் இல்லைனாலும் அந்த பாட அதோட ஒருமித்து போற மாதிரி இருக்கும். බලන්න වචනේ මතක නැතත් කමන්නේ. ගීතිකාව කියනකොටම වචනේ සමග යන්නක් වෙන් තිබෙනවා. ரெண்டுத்துக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. දන්න දෙකට වෙනසක් තිබෙනවා. அன்னைக்குள்ள பாடல்களுடைய இது வேற. එදා තිබුණ ගීතිකාවල තිබුණ කාරණා වෙනයි. ஆத்மாவை உயிர்ப்பித்தது. ඒ කියන්නේ ආත්මය ප්‍රාණවත් කෙරුවා. இன்றைய பாடல்கள் දැන් මොනවද කරන්නේ ගීතිකාව? சரீரத்தை நன்றாக ஆட வைக்கிறது. අපේ ශරීරය හොඳට ප්‍රාණවත් කරනවා. எடே කොහොමද අපේ ශරීරය ප්‍රාණවත් කරනවා? ஒரு குதி இந்த பக்கம் ஒரு குதி அந்த பக்கம் ஒரு குதி මේ පැත්තට නැවෙනවා, ඒ පැත්තට නැවෙනවා, උඩ පනිනවා. ඒ කියන්නේ අපේ ශරීරය ප්‍රාණවත් කරනවා. இடுப்பாட்டி கையாட்டு காலாட்டு හොඳට අත සොලවන්න லூசா விடுங்கன்னு குதிக்க வைக்கிறது. සෑල්ලුවට ඇඳලා නිතරම උඩ පනින්න පුළුවන් කියලා කියලා දෙනවා දැන්. லூசா விடுன்னு சொல்றது அது ஒரு லூசு. සෑල්ලුවට අඳින්න සෑල්ලුව දෙන්න උඩ පදින්න කියන අය ඒ වගේ මිනිස්සු තමයි. அந்த லூசு சொல்ல போய் கீழ இருக்கிற எல்லா லூசும் ஆடுறது. ඒ ඔල්මාදයා කියන්න ගිහලා පාලින්නු ඔක්කොම නටන්න පටන් අරගෙන. என்னடா ஆட சொல்றீன்னு எவனுக்காவது கேக்குறதுக்கு வக்கு. කවදද ඇව්වද මට මේ අයි දේමේදී නටන්න කියන්නේ මොකටද කියලා කවදාද ඔබ ප්‍රශ්නයක් අහලා දෙනවා. சொரணை இருக்கு ஏதாவது இருக்கு. ඔබට තියනවද මොනවාරි තියනවද දෙයක්? ආන්න. ஏன்டா எங்களை ஆட சொல்றீங்க? ඇයි දේමේට ආපු අපෝ නටන්න කියන්නේ? கேட்டா உருப்படுவோம். කිව් ඇව්වා නම් තමයි අපි ඇදෙන්නේ කවදාරි. என்னைக்கும் අපි කවදාත් ආන්නේ නැහැ. அவனே ஆட சொல்லிட்டான். එයාම නටන්න කිව්වා. ஆடு குத்தாட்டம் தான். ඉතින් අඬ නටනවදට. நம்ம ஆளுங்க டான்ஸ் பார்க்கறது சினிமா டான்ஸ் பார்த்துட்டு போயிடலாம். අපේ මිනිස්සුගේ ඩාන්ස් බලනකොට අපිට පුළුවන් චිත්‍රපටි කියලා ඩාන්ස් නරඹන්න. அது நேர்த்தியா இருக்கும். ඒගොල්ලන්ගේ ඩාන්ස් එක ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ හරියට නටනවා ඒගොල්ලෝ. புரியுதா இல்லையாம்மா? එහෙම නෙවෙයි ඒගොල්ලන්ගේ නර්තනේ ලස්සනයි. நம்முடைய சரீரத்தை நாமளே கெடுத்துக்க உள்ளக்கூடாது. අපේ ශරීරය අපිම විනාශ කරගන්න හොඳ නැහැ. நம்முடைய சரீரம் අපේ ශරීරය தேவன் දෙවියන් වහන්සේ தேவனுடைய ஆவி දේව ආත්මන වහන්සේ தங்குகிற වාසය කරන්නව சரீரம். ශරීරයක්. உள்ளான மனுஷன் ඇතුළාන්ත මනුස්සයා நாளுக்கு நாள் දිනපතාම புதிதாக்கப்பட வேண்டும். අලුත් කරනු ලබන්න ඕනේ. இது கடைசியா படிச்சு முடிச்சிருங்க. මේක අන්තිමට කියවලා ඉවර කරන්න බලන්න. அடுத்ததுமா ඊළඟ පදය 20. 20 වෙනි පදේ. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே. නුඹලා මිලේට எதற்கு ගන්න கொல்லப்பட்டீர்கள்? බන්න නුඹලාව මිලේට අරගෙන கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள். නුඹලාව මිලේටගෙන තිබෙනවා. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்கள் என்னம்மா? නුඹලාව මිලේට ගත්තයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? විශ්ේ කියන නුඹලා මිලේට ගනු ලැබුවෝය. விலைக்கு வாங்கப்பட்டீர்களே. ඒ කියන්නේ මුදල් දීලා ඔබව අරගෙන තිබෙනවා. காசு அம்மா நல்லா கவனிங்க. எப்படி விலைக்கு வாங்கப்பட்டோம்? කොහමද අපෝ මිලේට ගත්තේ? அவருடைய ரத்தத்தினால் வாங்கப்பட்டோம். උන්වහන්සේගේ ලේ වලින් අපෝ මිලේට අරගෙන තිබෙනවා. கிரயத்துக்கு கொல்லப்பட்டீர்களே. ඒ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ ලේ වලින් මිලේට ගත්තානේ. படிங்கம்மா. කියවන්නේ වචනේ ஆகையால் தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய தேவனுக்கு உடையவைகளாகிய உங்கள் சரீரத்தினாலும் உங்கள் ஆவியினாலும் தேவனை மகிமைப்படுத்துங்கள். එබැවින් මිලේට ගෙන්නු ලැබුවා වූ නුඹලාගේ ශරීරයෙන් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කරපල්ලා. எப்படி மகிமைப்படுத்தணும்? කොහමද ගෞරව කරන්න ඕනේ? ஆவியினாலும் சரீரத்தினாலும் மகிமை செலுத்திடுவோம் தேவனுக்கே என்றும். ආත්මයෙන්ද ශරීරයෙන්ද මහිමයට පත් කරමු. දෙවියන් වහන්සේ සොයමු. ஆவியினாலும் ආත්මයෙන්ද சரீரத்தினாலும் ශරීරයෙන්ද தேவனுக்கே දෙවියන් වහන්සේට செலுத்துங்கள். මහිමය දෙන්න. புரியுதாம்மா? පැහැදිලිද ඔබට? உள்ளான மனுஷன் ඇතුළාන්ත මනුස්සයා நாளுக்கு நாள் දිනපතාම இன்னைக்கு இடத்த மாத்தியாச்சோ. අද සමහර අය තැන් මාරු කරලා உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் ඇතුළාන්ත මනුස්සයා දිනපතාම புதிதாக்கப்பட வேண்டும். අලුත් කරනු ලබන්න ඕනේ. புரியுதாம்மா? පැහැදිලිද? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? මොනවාරි සැකයන් දිනවද ඔබට? ஒரு வழியா முடிச்சிட்டு අම්මා මේ මනුස්සයා විදියට ඉවර කරුවා. என்னம்மா? එහෙම හිතනවද?
ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? මොනාරි සැකයන් තිබෙනවද ඔබට අද ආන්න මගෙන්? இந்த சரீரத்தை வச்சுட்டு உட்கார முடியல, මේ ශරීරය තියාන පොඩක් වාඩි වෙන්නම බෑ. இங்கேயே உட்கார முடியலன்னா கடவுளுக்கு என்ன செய்ய போறோம்? මෙතන වාඩි වෙන්නම බැරි නම් දෙවියන් වහන්සේ ඔබ තුලින් මොනවද කරන්න යන්නේ? முதல்ல உட்காருங்க. පළමුවට දේව අභිමුඛයේ වාඩි වෙන්න. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க செய்ய ஆரம்பிங்க. එතකොට නිකම්ම ඉබේම ඔබ දෙවියන් වහන්සේට දේවල් කරන්න පටන් ගනීවි. புரியுதாம்மா? පළමුවට දේව අභිමුඛයේ වාඩි වෙන්න ඉගෙන ගන්න. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா? මොනාරි සැක තිබෙනවද? ගැටලුවන් ප්‍රශ්න ஏதாவது சந்தேகம் இருக்காமா? මොනාරි ඔබට ආන්න ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තිබෙනවද? என்னம்மா திடீர்னு மயான அமைதி ஆயிட்டீங்க? මොකද එකපාරටම සෝන් කොතක වගේ නියඩතාවයක් ඇති වුණා. සෝනේ තියෙන නියඩතාවය. ஆ? ஆமென். போட்டலாமாம்மா? හාමෙන් කියලා නිමා කරන්න පුළුවන්ද? டவுட்டு